Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa saat ini kita semua sudah memasuki tanggal 1 Syawal setelah berhasil bergulat dengan puasa Ramadan dan rangkaian ibadah lainnya selama 1 bulan penuh. Menahan diri dari segala perbuatan yang bisa merusak eksistensi puasa. Saat ini sudah tiba saatnya bagi kita untuk merayakan kemenangan atas ibadah yang telah kita lakukan selama sebulan, yaitu merayakan Hari Raya Idul Fitri. Momentum pertama dalam merayakan hari yang mulia ini adalah dengan cara memperbanyak menyucikan Allah dengan bacaan-bacaan takbir, membesarkan namanya dan mengagungkan zatnya sebagai bentuk syukur karena telah memberikan kita pertolongan agar bisa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Lebaran atau momentum Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai sejumlah aksi pawai. Pada pagi harinya pun mayoritas dari mereka mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas, bahkan berbagai hidangan istimewa, serta bersiap bepergian untuk silaturahim ke sanak keluarga, famili, saudara dan kerabat. Umat Islam merayakan sebuah momentum yang mereka sebut-sebut sebagai hari kemenangan. Tapi kemenangan atas apa? Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri telah tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut mereka menahan lapar, haus dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Secara bahasa, saum bersinonim atau persamaan kata dengan imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya, bila manusia menahan diri dari yang halal-halal saja mampu, apalagi menahan diri dari hal yang haram-haram. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama seminggu itu para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia wahana penempaan diri sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Aktivitas ibadah sunnah-sunnah diganjar senilai ibadah wajib. Sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat ganda. Selayak siswa sekolah yang mendapatkan rapot selepas melewati masa-masa krusial ujian. Demikian pula orang-orang yang berpuasa setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasilnya itu? Jawabannya tak lain adalah predikat takwa. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, semacam mengumbar syahwat, berbohong, ghibah, riya, merendahkan orang lain, bahkan menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Yang artinya, banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah.
Karena puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita bakal bertemu Ramadan lagi. Pertanyaan yang paling relevan bukan saja kemenangan atas apa yang kita dapat dalam Idul Fitri dan apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan. Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan Nabi, termasuk golongan yang sekedar mendapatkan lapar dan dahaga tanpa pahala. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Lantas apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya ayatnya terdapat dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan raihlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa ciri-cirinya? Lanjutan ayat tersebut, Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang maupun saat susah. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Yang pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan, ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya saja, tapi juga kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh umat Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapot kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian harta kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari yunfikuna yang bermakna aktivitas itu berlangsung konsisten atau terus menerus. Dari sini dapat kita pahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa ciri takwa yang kedua? Ciri takwa yang kedua yaitu mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi. Siapapun bisa marah dan pernah mengalaminya. Tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Karena pada al-kazim yang artinya orang yang menahan, serumpun kata dengan al-kazimah yang artinya termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Kata yang pertama membendung amarah, yang kedua membendung air panas. Selayak termos yang sekiranya tidak tahu bahwa ia sedang marah, bila jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat atau akibat yang bakal ditimbulkan. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah, menguasai dirinya. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Ciri yang terakhir yaitu yang ketiga, orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, maka ampunilah aku. Kata afu yang artinya maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya,
sebagai hamba yang banyak kesalahan dan kotor dari segala macam dosa. Cara ini bila dipraktikkan dengan penuh penghayatan sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat namun bisa terasa sangat berat karena persoalan sikap ego, gengsi dan unsur-unsur nafsu lainnya. Maka amatlah arif bijaksana ulama-ulama di tanah air yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen lebaran. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah, selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan atas segala kesalahan yang telah kita perbuat, dan mudah-mudahan senantiasa Allah menerima ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang kemudian diakhiri dengan menunaikan sholat sunnah Idul Fitri. Saat ini kita semua kembali menjadi hamba yang suci, kembali kepada fitrah yang telah mendapatkan ampunan dari Allah. Demikian khutbah hari raya Idul Fitri pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semua, serta menjadi penyebab diterimanya semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله، لا إله إلا الله، 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 لا إله، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم الله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهلكهما هو العلي العظيم. صدق الله وصدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الساهرين الذاكرين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة حديث النبي محمد المصطفى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذريته وحبيبته الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ليس بدنا على كل سيدك محمد محدث محمد سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه والى المكان المقربين جبريل ميكائيل اسرائيل من كان نكرك بعد ما يفيد وانشئ لهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الأذان يحل القبور. Bapak Ibu sebutin ahli kuburnya masing-masing. Ya Allah. أن الكلمة تكسر كسر في كبرهم برحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah berikutnya kita khususkan pada pejuang masjid ya yang sudah mewakafkan tanahnya. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosanya dan mati kuburnya dan kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hajat doa sebenarnya. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. آمين. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها صلاة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بضوء الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما زكيا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق والتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الله ربي إني مغلوب فانتصر واجمر قلبي المنكسر واجمع شمل المندثر إنك أنت الرحمن المقتدر. اكفني يا كافي اكفني يا كافي اكفني يا كافي وأنا العبد المفتقر
وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk keselamatan dimulai dari Mas Hilman ya, jangan bubar barisannya sehingga biar tertib. Nanti baru yang nyusul di belakang ikutin barisan ini, yang ini juga nanti ikutin selanjutnya begitu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله على محمد على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله amin 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 sama biar sehat panjang amin amin ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم ya sama-sama ya صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله